Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Warwiyalan dan riwayataken apa anahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pola dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh li Sayyidina maring Gusti kita Sayyidil Ansar wa in saiba mongko fa in saiba lamun ngenani la kamaring sira apa seun suwi-wiji min umurid dunya saking pira-pira perkara donya fa aksir mongko ngetehno sira min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tatkala kita tertimpa perkara yang menyulitkan, tentu nih perkara yang menyusahkan, perkara yang menyulitkan, menyusahkan, membingungkan, maka kita diperintah oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan memperbanyak qaul atau ucapan atau kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam man utai sapa ne wong iku qala dawuh sapa wong dawuh la ilaha illallah alimah la ilaha illallah min ghairi ajabin saking tanpa ujub niku membanggakan diri sendiri bangga yang dijos niku ujub nanya mirip-mirip takabur ujub iki awake sih ngalem awake dewek bi fatil aini wal jim, dengan dibaca fathahnya ain wal jimilan ayat hala qaulil qail tegese tingkah onone wong kang ngucap iku min ghairi ta'jubin saking tanpa ujub bima kelawan barang roh akan ningali sapa wong ing ma ausami utawa krungu sapa wong ing ma tara mongko mabur biha kelawan sebab mau zikir di seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa adanya rasa ujub, baik apa yang ia lihat ataupun dengan apa yang ia dengar, maka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak ujub akan terbang sebab zikir tadi bisa babi dzikri hadhil kalimati lawan sebab zikir ikilah kalimat al musrifati kan mulya apa ta'irun manuk tahtal arsy ing dalem sangisore aras. Tatkala seseorang mengucapkan zikir la ilaha illallah maka akan terbanglah burung yang berada di bawah aras, tapi dengan syarat mau tadi mengucapkannya min ghairi ajabin, tanpa ada rasa ujub membanggakan diri.
ujug-ujug gawoke dhewe awake dhewe getun ki awake dhewe. Nah, awake dhewe tilam dilem yusabihu kang hale kang maca tasbih sama mau apa mau ta'ir ma'al musabbihina sertane wong-wong sing padha maca tasbih ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat wa yuktabulan den tulis lahu kedue wong ailiqa iliha kedue wong sing ngucapke maula ilaha illallah apa sawabu ganjarane tasbih mau ay tasbih dzalika ta'ir ay tasbih dzalika ta'iri tegese tasbihnya bacaan tasbihnya burung yang berada di bawah aras. Kalanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub, maka akan terbanglah sebab zikir la ilaha illallah burung yang berada di bawah aras yang dimana membaca tasbih, dan pahala tasbih itu diberikan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi mantai sapane wong iku dawuh sapa wong la ilaha illallah ing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan lawan sambalan ghufira apa den ngapura lahu kedhe wong apa dunubuhu dosane wong. Adalah ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, maka akan diberikan ampunan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Ai as-saghair tegese pira-pira dosa kang cilik wa ing kana senajan ana potil kang mengkono dosa iku misla zabatil bahri ngumpamani sak umbluke segara. Umbluk rasane buih di lautan. Di tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan diberi ampunan atas segala dosa-dosa yang kecil walaupun senajan dosane mau menyamai dengan buih yang ada di lautan. Umbluk segara. Nah, ini. Maka sangat baik sekali kita selalu berpikiran, selalu bermunajat dengan kalimat la ilaha illallah, mendekatkan diri kepada Allah sekaligus akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Bifatiza walia aimaihi tegese banyune bahar dimakan untuk buihnya air laut itu nopo aimaihi tegese banyune bahar au mau temu barang yak kang munggah poma wajhau ing dalem sak dhuwure mau bahar min rahwatin saking untuk wa idanin lan pira-pira kayu wa nahwiha lan sepadane kayu. Jadi yang dimaksud Jabatil Bahri di sini, misla Jabatil Bahri, ya kabeh segala sesuatu yang berada di lautan. Baik niku ana misale lautan ana larangan-larangan ana payune, ana sing nang dhuwur nang lautan. Nah niki. Jadi sejumlah hitungan itulah kali panjang baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, maka akan diberi ampunan dosa-dosane walaupun dosane banyak. Ngumpamani kepada madani sak umbuke segara. Wal awalu utawi kang awal itu aulalu utama li anal murad krana satune murad iku kinayatun tetembungan anil mubalaghati
saking bangetake fil kasrati ing dalem ake. Kenapa kok diumpamakan dengan misla zabatil bahri? Karena mubalaghah banget ke apa mau di dalam jumlahnya sing akeh. Apa mau ke umpluk segoro buihnya lautan kan jumlahnya tidak terhitung. Lah ini walaupun dosa kita banyak sekali, dosa yang kecil, kita kala kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan rontok diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan dikira aja ngantuk ngene muni la ilaha illallah. Ayo dong ngantuk. Ada maca dimaca tuh apa tuh ngelangi ana. Klampret. Hati-hati. Muni amin aja nglempre tok. Wah, dikir la ilaha ya muni. Aja karo malah terus nges. Ini la ilaha illallah malah ngegas nges. Mending nek metune nges teh. Irung no. Metune nges teh ngisar we. Mampu. Nah niki. Itulah hebatan, istimewaan, fadilah daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ucapkan satu kali saja, maka dosa-dosa kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlahnya tak terhitung. Apalagi di kemarin sudah dijelaskan la ilaha illallah. Maka akan rontok dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam inda marra dalam nalikane liwat sapa mukminu wong mukmin alal maqabir ngatasi pira-pira kuburan wa qala mongko dawu sapa mukmin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek kula kali panjenengan lewat nang kuburan iki maca iki nggih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa lho ini? Hafal ya biasa kayak wiritan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Nah, sing beda nih kalau biasanya kan wiritan apa? La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ditambahi walau hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Rasulullah mengatakan seseorang yang lewat di kuburan maka kok mau mengucapkan ini la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwara mongko madangi sapa Allah Gusti Allah nawwara mongko madangi sapa Allah Gusti Allah tilkal kubura ing ngono-ngono kuburan kullaha ya sakabehane kuburan wa ghafara lan ngapura sapa Allah liko iliha maring wong kang ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walau hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa katabalan nyatet sapa Allah lahu maring wong sing ngucap ailil qail tegese maring wong sing ngucap alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. Jadi tatkala kita lewat dalam satu kuburan maca salam karo wong sing nang kubur dhewe salam ora salam ora salam jadi bedak.
Doyak kowe. Tadi. Alah wedi ya. Salam lewat kuburan wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan apa nih? Diwacane mau kuburan-kuburan sing nang kono yang berada di makbarah itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya min ahli la ilaha illallah. Tapi aja liwat dan wong Cina. Wong Cina kuburan Cina ya ora susah. Kuburan Cina ya ora. Kuburan muslim. Kuburan muslim Islam. Dan Allah akan memberikan ampunan terhadap orang yang mau mengucapkan niku mau la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sing diwaca pas nalikane lewat kuburan. Iki akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mau mengucapkan niki. Dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kanggone wong mau alfa alfi hasanatin 1000 kebagusan, ditulis kebagusan sing banyak. Warofalan ngangkat sapa Allah, warofalan luhurake atau ngangkat sapa Allah lagu krana wong sing ngucap mau qail alfa alfi darajatin ing 1000 derajat, ditulis kebagusan yang banyak terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi. Wa atolan lebur sapa Allah ay asqata tegese guguraken sapa Allah anhu saking qail alfa alfi sayyatin ing 1000 kealakan kejelekan ay minas sawair tegese saking pira-pira dosa sing cilik. Jadi nek kula kali panjenengan mau dilewat di dalam satu makbarah, kita mengucapkan salam, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini manfaatnya besar sekali. Kuburan yang kita lewati akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mengucapkan akan diberi ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kebagusan yang banyak. Ini menunjukkan alfa alfi hasanatin itu napa? Jumlah kebagusan yang tidak terhitung. Diangkat derajatnya, terus di ngapura dosa-dosa, dihapus ini Allah Subhanahu wa taala kejelekan-kejelekannya. Warwalan riwayataken sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna satune Kanjeng Nabi kula dawuh sapa Kanjeng Nabi man utai sapa nek iku dakhala mlebu sapa wong asu kok ing pasar. Adalah kita masuk mlebu ring kuburan ring pasar ngono. Kondomo Pakola mau mengucap sapa wong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama tatkala kita lewat ke makbarah atau tatkala kita mau masuk ke pasar nggih kon maca niki la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walau hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal ya? Ya apal ke ya? Apal ke. Pak masuk pasar. Doa di sini. Barang ngomong liwat dari Pak Jalo. Duit. Pelayan bisa. Penting. Ada bisa macane konsep banter. Allah mantap lah syarikalah.
Warfa'an gelem ngangkat sapa wong, utawa banterake sapa wong biya kelawan mau kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kon banter iki macane kok sing banter. Aja lirik. Masumis ngono ae. Aja dibanter. Seru. Nah, baca yang keras. Para falan banterake sapa wong biya kelan mau kalimah sautahu ing suarane wong kata bamongko nulis sapa Allah Gusti Allah maring wong kata bamongko mencatat sapa Allah Gusti Allah maring wong alfa biasanatin ing 1000 kebagusan wa mahalan lebur sapa Allah anhu saking wong alfa alfisayatin ing 1000 kejelekan kealahan. Para falan ngangkat sapa Allah lau marekong alfa alfi darajatin ing 1000 derajat ini. Jadi lewat kuburan Pak mlebu karo Pak Masan. Baca iki la ilaha illallah. Biasa wiridan iki, misalkan bar wiridan salat tak maca niki la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Tambahin nek mriki ya. Tambahin apa? Bahwa hayyun la yamut biyadil khairu wa ala kulli syai'in. Dan Pak Mukmumah sampean maca bismillah ping 3. Bismillah. Ambekane ping pisan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaratum fiha. Nah, apa lu lagi? Ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Niku diwaca maca kul al-ikhlas. Kul wallahu. Kita maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu diwaca di panggung rumah. Seseorang yang masuk rumah kok tidak membaca doa, minimal tidak salam, minimal salam. Kalau kita mau masuk rumah minimal salam. Dan tidak ada orang-orangnya Pak di dalam, ya tidak apa-apa salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kaya salam pas sembahyang ini kan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kalau ada ya assalamualaikum, nah, itu minimal salam. Ya, tatkala kita mau masuk. Oh syukur-syukur dalam membaca doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaratum fiha ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maca al-ikhlas. Heeh. Pisan wae rasa kakek maca al-ikhlas, baru minggu maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki akan diberkahi, rumahnya akan diberkahi, rezekinya lancar. Cuma malam untuk ngomong assalamualaikum. Sekarang tuh masih rumah yang didalmu murah. Akeh setan yang udah gerandongnya malam bir ya. Ini adalah kita mau masuk ke pasar. Perintahkan oleh Rasulullah SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Tambahan ini kudu ya, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Biasanya kan wiridannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir kan ada. Nah, tambah sithik. Maka biasakan kalau kalian panjenengan untuk selalu berdoa dalam setiap hal, dalam setiap langkah gerak. Tak metu omah bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pak numpak kendaraan Ndonga. Aja celingrak-celingrik kowe, kok celingrak-celingrik gitu. Nek Pak bepergian, nek Pak lunga, minimal wudu, wudu. Nek Pak lunga wudu, amin. Wudu sik. Pak lunga waduh ora. Nek
bisa ya wudu terus, batal wudu. Nah, niku. Batal wudu priye Pak wong ngono biasa mek-mekan maju ya kopi isi aja. batal wudu. Niku nek resep ben kula kali panjenengan aja kelalenan ya. Aja kelalenan. Ilmu yang kita dapat biar terikat. Biar ora ucul, biar ora kelalen. Resepnya napa? Niku kon memperbanyak apa? Kon dawamul wudu, kon selalu wudu. Niku. Ya minimal batik ngolah wis, batik ngolah wudu, ngolah wudu. Nah, juga tatkala mau bepergian jangan lupa wudu. Pak lungone atuh ya karo sunat. Ane lungone pendek pas iki nek gelem ya ora kaya iki kudune ya. Aduh Pak lungone kondangan tintani koncone ya. Kadang-kadang. Lalu kita sebagai muslim diperintah untuk muslim kan malah pasrah. Pasrah pada Allah. Dengan apa kita pasrah pada Allah? Berdoa. Nah, dengan berdoa. Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu jadi pokok ibadah. Saiful mukmin, silahul mukmin. Nah, doa itu jadi tameng pedangnya seorang mukmin, senjata. Nah, ini kalau kita ingin membawa senjata bepergian jangan lupa berdoa keluar rumah berdoa. Nah, ini keistimewaan daripada la ilaha illallah yang pertama tadi bahwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, tanpa melihat dirinya membanggakan dirinya gitu nih. Orang ujub, membanggakan dirinya kan orang nyong. Setengah ya. Orang nyong ya ora titik ya. Dan seperti itu. Tidak membanggakan dirinya tatkala mengucapkan la ilaha illallah maka akan terbang karena sebab zikir tadi yaitu burung yang berada di bawah aras yang selalu membaca tasbih dan pahala tasbihnya tadi untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang baca kalimat la ilaha illallah satu kali saja kata Rasulullah maka akan diberi ampunan dosa-dosanya yang kecil. Walaupun dosa itu sejumlah misla sabadil bahri seperti buihnya lautan. Ini mendatangkan apa? Saking banyaknya sangka akeh dosa tapi nek dosane mau kula kali panjenengan gelem beristighfar, gelem maca la ilaha illallah, pemane nang bumi gelem tangi zikir la ilaha illallah niki dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita lewat di kuburan, tatkala kita mau masuk ke pasar, niki kon ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau lewat kuburan maka makbarohnya, kuburannya yang kita lewati akan diberi apa nih? Cahaya dipadamke kubure, terus Allah memberikan ampunan terhadap orang yang mengucapkan. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tentunya. Allah barane alfa biasanatin. Bagusan yang banyak diangkat derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya. Nah, dosa kecil ini dan itu keistimewaan atau fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Al-babus salis wa qala wa rabbim lana